This segment is brought to you by Chughtai Lab. ब्रेक के बाद खुश आमदीद सेहत से आगे है, जिसमें हम आपकी सेहत की बात करते हैं, क्योंकि सेहत सिर्फ बीमारी के इलाज का नाम नहीं है, बल्कि एक बेहतर, महफूज और कामयाब ज़िंदगी की बुनियाद तस्वुर किया जाता है। जब हम दुआ मांगते हैं तो उसके अंदर ये दुआ लाजमी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छी सेहत से भी नवाजे, क्योंकि इससे बेहतर दुआ नहीं हो सकती। ये हमें शुरू से, बचपन से सिखाया जाता है। दुनिया भर की अगर बात करें तो मुख्तलिफ तरह के हेल्थ केयर सिस्टम्स हमें नज़र आते हैं, और हेल्थ केयर के अंदर तब्दीली जो है ना वो भी बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो रही है, एहतियाती तदाबीर जो है ना वो चेंज होती जा रही हैं, बर वक्त तशखीस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके साथ साथ जदीद मेडिकल सिस्टम्स इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, और हमारी हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी किसी से पीछे नहीं है। साउथ एशियन रीजन को अगर देखा जाए तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और इस तरह के कई और मसाइल जो आपकी हार्ट की आर्टरी से, बी एट एथरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, या अगर आप लिवर के प्रॉब्लम्स में चले जाएं तो वहाँ भी। साथ रीनल प्रॉब्लम्स का एक ऐसा इशू है जो नया उभरता हुआ जन है इन द लाइट ऑफ वाइडर प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर ख़वातीन जो हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ से भी लड़ रही हैं। और हमारा मुल्क इन तमाम प्रॉब्लम्स को टैकल करने में खासा पीछे था, लेकिन अब इदारों में एक इदारा है जिसने इस ट्रेंड को तब्दील किया, जो तशखीस यानी कि प्रॉब्लम की डायग्नोसिस से लेके प्रॉब्लम के इलाज तक का सफ़र आपको अपने साथ बांध कर करवाता है, और इस ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से करवाता है कि आपकी तशखीस ना सिर्फ बर वक्त होती है, बल्कि आपके पास इलाज के जो वाइड रेंज जो सहूलियात मौजूद हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन चुगताई लैब्स की, और आज इन प्रॉब्लम्स में डाइव करने के लिए और डेल्व करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशंस चुगताई हेल्थ केयर मौजूद हैं, डॉक्टर उमर चुगताई। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो इश्यूज़ हैं हेल्थ केयर के और हेल्थ के इन प्रॉब्लम्स तक ना पहुंच पाने के या लेट डायग्नोसिस के, हम लोग किस स्टेज पे खड़े हैं अगर हम दुनिया की टेक्नोलॉजी और दुनिया की अप्रोच टूवर्ड्स हेल्थ साइंसेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें, और फिर हम पाकिस्तान को इसी अकाउंट में देखें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, आगाह करने के लिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बट फैसिलिटीज़ जितनी मर्ज़ी अच्छी हों, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अवेल किया जाए, उनको यूटिलाइज़ किया जाए और बर वक्त अवेल किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी पाकिस्तान में ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर पहले गैप हमारा बाकी दुनिया से बहुत सालों का था, अब उस तरह से नहीं है। बहुत सारी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ जो दुनिया में अवेलेबल हैं, वही टेक्नोलॉजी, उसी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम है अवेयरनेस की और यूटिलाइजेशन की, वेदर वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। जो हम चीज़ देखते हैं वो यही है कि प्रिवेंशन से ज़्यादा मैनेजमेंट के ऊपर फोकस है। हमारे पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब प्रॉब्लम एक हद से आगे बढ़ चुकी होती है। अगर उसी प्रॉब्लम को टाइम पे अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो उसके मैनेजमेंट ऑप्शंस कहीं ज़्यादा होते हैं और आउटकम्स बहुत बेहतर हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर उमर, हमें काफ़ी अरसा हो चुका है इस कोलैबोरेशन को चुगताई के साथ, हमारे इस शो की, हम न्यूज़ की जो चल रही है। एक चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि चुगताई लैब का ये मिशन बन चुका है कि अर्ली डायग्नोसिस जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई जाए कि ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी स्क्रीनिंग हर 6 महीने बाद नहीं तो साल बाद एटलीस्ट करवा ली जाए। आपको ट्रेंड में तब्दीली नज़र आई है ओवर द ईयर्स? लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं अपनी स्क्रीनिंग को लेकर, या अभी भी हम वहीं पर खड़े हुए हैं? नहीं, ऑब्वियसली ओवर द लास्ट 20 ईयर्स बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। देखिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा मीडिया का भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है। लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है रिगार्डिंग हेल्थ केयर, रिगार्डिंग द प्रेवलेंस ऑफ इलनेस। प्रॉब्लम ये है कि उसी तरह बीमारी भी फैलती चली जा रही है। कुछ रिसर्च के मुताबिक इस वक्त 1 in 3 पाकिस्तानी पीपल आर ईदर डायबिटिक या प्री डायबिटिक। तो डायबिटीज़ को कहते हैं मदर इलनेस। जिसको डायबिटीज़ हो जाए उसको इवेंचुअली बहुत सारी और बीमारियां भी हो जाती हैं। अभी आप किडनी डिजीज़ की बात कर रहे थे, हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे थे, तो उनके अंदर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो ये है कि कितनी देर से आपको डायबिटीज़ है। जिसको शुगर का मर्ज़ हो जाए, वक्त के साथ साथ बाकी बीमारियाँ भी उसको इम्पैक्ट करती हैं। और इसी तरह हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। आपने देखा होगा कि अब बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ये सुनने को मिलता है कि यंग लोगों में भी हार्ट अटैक होता है। जी। तो हमारे मुल्क में रिस्क फैक्टर्स भी हैं, कुछ जेनेटिक हैं, कुछ हमारे न्यूट्रिशन के फैक्टर्स हैं।
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ٹائملی ایڈریس کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چغتائی جو مشن ہے وہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر کون سا ایسا پرابلم ہے جس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسپیسیفکلی؟ دیکھیں، ایٹ آر کور وی آر اے ڈائگنوسٹک پلیٹ فارم. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور پیشنٹس کو سپورٹ کیا جائے کہ جو بیماری ہے اس کی صحیح طریقے سے نشاندہی کی جا سکے، تاکہ پیشنٹ کو اور ڈاکٹر کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ وہ کس پرابلم کو ڈیل کر رہے ہیں. کیا وہ آٹو امیون ہے، کیا وہ انفیکشس ہے، کیا وہ بنائن ہے، میلیگننٹ ہے، اور اگر میلیگننٹ ہے خدا نخواستہ تو کس قسم کی تھیراپی سے افیکٹو علاج وقت پہ کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا ڈائگنوسٹکس کا جو مشن ہے وہ ہمارا گائیڈنگ لائٹ ہے. اسی کے اندر پہلے صرف لیب ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ریڈیولوجی انٹروڈیوس کروائی ہم نے، بہت ساری جگہوں پہ وہ سروسز ہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑا ویکیوم ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی ہیلتھ کیئر پرابلم ہوتی ہے تو دے ڈونٹ نو کہ وہ اسٹارٹ کہاں سے کریں، واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ. اسی لیے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس ہم نے واک ان کلینکس اسٹارٹ کیے ہیں اور ٹیلی میڈیسن سروس شروع کی ہے. اینڈ دیز کلینکس آر اسٹافڈ بائی جنرل پریکٹیشنرز جو کسی ایک چیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں. وہ آپ کو ایک جنرل اسیسمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی چغتائی کے بارے میں پتہ چلتی ہیں، جس میں ریچ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں، انیشیٹو لیتے ہیں، تو ایک گول ہماری نظر کے اندر ہوتا ہے کہ ادھر تک پہنچنا ہے، اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ہیلتھ کیئر کی جب بات آتی ہے، چغتائی ہیلتھ کیئر کی خاص طور پر، آپ کو لگتا ہے کہ اس گول تک پہنچ گئے ہیں یا ابھی پہنچنا ہے؟ وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے جہاں پر جا کر یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں ایٹ لیسٹ اب ہم دنیا کے برابر کام کر رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور مجھے بہت خوشی کہ آپ نے یہ سوال کیا. ڈاکٹر چغتائی جو ہمارے فاؤنڈر ہیں، ان کی لائف فلاسفی یہ ہے کہ زندگی میں گولز نہیں ہونے چاہیے، مائل سٹونز ہونے چاہیے. جب آپ ایک مائل سٹون کو پاس کر لیتے ہیں تو اس کے آگے اور مائل سٹونز ہوتے ہیں. تو اور یہی فلاسفی اب ہمارے پورے ادارے کی ہے. ہم ہر سال، ہمارا مقابلہ ہمارے اپنے ساتھ ہے کہ ہم نے ہر سال ہر دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر پرفارم کرنا ہے، اپنے پیشنٹس کو بہتر سرو کرنا ہے، بہتر کوالٹی دینی ہے، بہتر سٹینڈرڈ دینا ہے، بہتر ٹائم لائنز بہتر دینی ہے. تو یہی مسلسل ڈاکٹر عمر، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پر. ہمارے استاد ہیں احمد جاوید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ منزل جز ہے، سفر کل ہے. سفر جو ہے نا وہی سب کچھ ہے، منزل اس کا صرف ایک پارٹ ہے. تو بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اگلا مائل سٹون چلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، وہ کیا ہے ہیلتھ کیئر کا چغتائی کی؟ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے ریچ ڈپارٹمنٹ کی بات کی ہے، ڈپارٹمنٹ ہم نے چند مہینے پہلے لانچ کیا ہے. ہم پچھلے 25-30 سال سے ریسرچ پروجیکٹس کر رہے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ بھی، انڈیویجول ریسرچرز کے ساتھ بھی، ایکیڈیمک بھی. لیکن اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت تھی، ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ بنانے کی ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کافی سارے ہیں اور ہر طرح کے ریسرچ پروجیکٹس کی اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو وی وانٹیڈ ٹو کریٹ ون سنگل پوائنٹ آف کانٹیکٹ جہاں پہ ویدر وہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہے یا کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یا کوئی انٹرنیشنل بایوٹیک ریسرچ فرم ہے، ان ساروں کو معلوم ہو کہ انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر چغتائی ہیلتھ کیئر کی تمام ریسورسز کو الائن کیا جا سکے ان ریسرچ پروجیکٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ دیٹ از دا فرنٹ کہ جہاں پہ ابھی ٹیکنالوجی اور ہمارا ہیلتھ کیئر کا انٹرسیکشن کھڑا ہوا ہے. اس سے آگے کا جو فیوچر ہے کہ جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انٹیگریشن ہوگی، جہاں پہ ڈیٹا ایک سینٹرلائزڈ پوائنٹ سے اویلیبل ہو سکتا ہے، جدھر یہ تمام تر پرابلمس جو آج کو ہمیں نظر آتے ہیں کہ جی پیز کے درمیان میں کوہیرنس نہیں ہے، آپ کے کڈنی کے ڈاکٹر کو ہارٹ کے ڈاکٹر کے تشخیص کے بارے میں، میڈیسنس کے بارے میں نہیں پتہ، اور لائک وائز آپ کے فزیشن کو کسی دوسرے ایشو کے بارے میں نہیں آئیڈیا. تو جب یہ سینٹرلائزڈ ڈیٹا پوائنٹ کریٹ کر دیا جائے گا، اس کے بعد چغتائی کس طرح سے ہیلتھ کیئر میں ریفارمز لے کے آئے گا؟ ذرا اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. لیٹس اسٹیپ انٹو دی فیوچر آف پاکستانی ہیلتھ کیئر ود چغتائی. So I'm so happy you asked this question, but this future is partly the present already, because we have the data
एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डेटा की प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जाए और डेटा को अवेलेबल भी किया जाए फॉर द पेशेंट, एंड जिस पेशेंट पे आगे जिसको नॉमिनेट किया जाए उसके साथ वो डेटा शेयरेबल हो इन रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेट, वेदर वो पेशेंट का ट्रीटिंग फिजिशियन है या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो पेशेंट की डिस्क्रेशन पे वो डेटा शेयर किया जा सके. सो वी हैव बिल्ट AI into our app so that our patients can log into their account on our app and they can utilize AI right now to try and understand कि उनके results का क्या मतलब है और उनको आगे किस किस्म के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, आगे मज़ीद क्या. अच्छा, ये वाहिद एक सेक्शन है लाइफ का जिसके बारे में ना मुझे डर नहीं लगता जब AI की इंटीग्रेशन की बात की जाती है. अदरवाइज सेफ फील होता है. बाकी जितने भी दुनिया के या ज़िंदगी के डिपार्टमेंट्स हैं ना, वहाँ पर मैं फ्रैंकनस्टाइन सिंड्रोम के अंदर ही मुब्तला रहती हूँ. डॉक्टर उमर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट. इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो चुका है हमारे शो का. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अब मंडे को. अपना जुम्मा बहुत अच्छा गुजारिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए और अपने वीकेंड के लिए अच्छा सा कुछ प्लान कीजिएगा ताकि एक अच्छी ब्रेक आपको मिल सके. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. This segment is brought to you by Chughtai Lab.